ug yang kong tanan sa pagpanglingkod. Aduna tay word sa Ginoo nga paminaw. Praise the Lord, like never before. Ang mga kids, pwede na mo saka sa taas. Maigson, sama sa wala pa sukad. Karong Dominguha kay magisgot ta sa the 7 sayings of Jesus on the cross. Kasagaran ginabuhat ni nato sa Good Friday. Pero tungod sa daghan kayong mga schedule, og announcement ay karong Thursday natay joint fellowship kauban sa nagkalain-laing mga kasimbahanan ri sa Lapu-Lapu adto sa Subabasbas nga gym. Kung buot mo mukuyog na ay registration form sa likod na ay round table dira, pwede ninyo isuot yung pangan o kung wala mo'y kasakyan nga service, check lang ang tapad nga mo avail mo sa i-rent nga transportation sa church. O kung namoy service, isuot lang ipon yung pangan para ma-appeal mo sa lista para sa atong snacks. Ang number 1, 7 man eh, number 1, naadira sa Luke 23:34. Unya, miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Nagisgot ni og forgiveness, ang kaning number 1. Ang kaning nga phrase or nakadungog sila nga gitawag ni last words, pero mas may nga ato ning tawgon og sayings kay di man jud ni pila lang ka words. Collection of phrases ni siya. O atong inon nga sayings. Nag-express ni sa deep desire ni Jesus para sa kapasayloan bisan sa katong mga tao nga actively naghatag og kasakit, dakong kasakit ni Jesus. Ug moatras ta mga igsoon, ug atong katunon ug atong i-memorialize atong handumon ang sakripisyo agiagian ni Jesus. Una siya gilansang sa cross. Naagya po yung 7. Atong ipakita, Brother Mac, Jesus suffered for you and me. Ingna ko nimong kagalingon. Jesus suffered for me. Number 1, ang iyang nagian kay bisag pa. Sa next nga slide, si Jesus islap. Ang kasagaran nahibaw-an na to nga si Jesus gilansang sa cross. Ang katong first nga word nga gilitok ni Jesus, pasaylua sila, naa siya didto sa cross. Timanin ninyo sayings ni Jesus nga naa siya sa cross. Dili hamugaway ang iyang kahimtang pero nakasulti siya mahitungod sa forgiveness bisan pa gisagpa siya. Ang kaduha, si Jesus gi-blindfold. Dili lang ni ordinaryo nga blindfold, gitap-tapan nila ang iyang mga mata o gipangutan na kinsay nagbunal. Dili lang ordinaryo nga duwa-duwa, tago-tago, kundi gibunalan. Nya, taga ako no, i-prophesy ko no, kung hari jud ka or Ginoo jud ka, kinsay nagbunal nimo. Muna ang kaduha nga gisuffer, giagian nga suffering ni Jesus. Take note mga igsoon niya, kaning tanan nahitabo dito sa Praetorium. Dili pa ni sa Calvary. Katulo, si Jesus ludan. Kung ludan ka sa katao, degrading kay na siya. Mao ni ang mga sufferings, gisagpa, gitaptapan, giludan. Ikaupat, letter D, gibunalan. Giludan nilang yang naong og gibunalan. Dili siguro aksidente nga nata diri karon para pagbag-o sa tong pagbati, sa tong kadasig, ato sa tong pag-alagad sa Ginoo. Nya kung naaman tay nga mga problema nga giagian karon, magsugod si Rutag tan-aw ni aning mga butanga, makaingon ta nga ang atong giagian gilutos makata tungod ni Jesus, tungod kay magpray ta sa atong trabahoan, tungod kay dili na ta mobuhat og dili maayo, gilutos makata, dili ta ngay ma-discourage kay ang giagian sa atong manluluwas dili na to
makompare sa atong gipang-agian karon. Amen? Makauyon mo ana. Ikaupat, scourge. Unsa man ni scourge? Gipalatos. Unya gibuhian ni Pilato exchange nabatasan sa feast of Passover na si Pilato na ay buhian nga usa ka prisoner. Ug si Barabbas usa ka rebelde, usa ka murderer, maoy gibutasyonan sa mga tao. Buhi si Barabbas, si Jesus crucify. Ug una buhian na si Barabbas, si Jesus gipabunalan. Unsa ning scourge? Whip scourge. Usa ni ka Roman, atras na ta pala. Usa ka Roman leather whip latigo with metal embedded. Og katong mao to nga picture. Nga mao na siya ang ibunal usa ka leather ug naay metal nga mukauras. Kinsa na nakauras sa iring? Di ba la kayo? Papa kami cute kayo, gigambras ka, la kayo, mapapa-injection ako kay tetanus. Pero si Jesus, ang iyang gigian, dili kambra sa iring, kung dili scourge. So ang gining scourge, gilatos. O dili lang ordinaryo nga bakos sa imong mamagpapa or hanger. Kani siya nga nigbunal, mukawit sa imong panit, sa buko-buko, malaksi kuyog ang muscles o ang unod o labaw na ang panit. So sayon ang gigian ni Jesus, dili. So dili ta magluya-luya sa pangalagad. Amen? Natay mga pagsulay, mutanaw tagbalik sa cross. Pagkadako sa gugma, sa usa ka tawo, usa ka Ginoo nga buhaton na para nimog nako. Kay kung walay gugma, pwede dyan mo tawag si Jesus, sa linibuan niya ka anghel, ug pakilatan to ang mga tao dito, mahuman, ug walay kaluwasan nga mabot. Ikaunom, struck upon the head. Ganina gibunalan karon, gibunal na jud sa iyang ulo. Ang last, ikapito, pierced with thorns. Muna ang kanta sa influence worship nga, gikurunahan, tunukong kuruna. Kuruna, gikan sa mga sangang tunukon. Matod sa mga scholars, ang gitason sa tunok kay 3 inches. Gidasok ni sa ulo, bunog na kay mong lawas, nagpanit-panit na ang buko-buko, gikurunahan pa jud. Maigsoon, wala jud ko lang masulti. Pagkahilabihan sa gugma ni Jesus para natong tanan. Munang ang kaluwasan nga atong nabatonan, dili jud nato sayangan. Kung maluya man ta, natural na nga maluya, maninood jud ta pagpanalagad sa Ginoo. Again, ang first word kay about forgiveness. Ang kaning forgiveness, usa ni sa pinakanindot nga pulong nga namugna sa tibok nga human language siguro, tamis ka ng muhatag kag kapasayloan o makadawat kag kapasayloan. Mo yun mo ana. Paminaw nimo dili jud ka deserving pero gipasaylo ka, imbis silutan ka di nakasilutan pagka nindot sa mao nga pulong. Kitang tanan nagkinahanglan og kapasayloan. Ug usa na sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Ug mainly mauna ang hinungdan nganong niabot siya diri sa kalibutan aron ang tanang tao nga mutuo, makabaton, maka-avail sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Forgiveness. Mo to kung gingon ganina nga surprising kayo para nato nga nakaingon si Jesus aton tanan. Nga nagbitay siya dito sa cross, pero forgiveness ang primero nga word or sayings nga nigawa sa mga baba. Maigsoon, kung natay mga kaligot-got karon, panahon ron nga mamalandong, maghinuktok. Samtang ang uban siguro nato karon sunod semana mo bakasyon, mo ulis yung probinsya. Ang uban mo appeal sa NLAF, mo appeal sa fellowship. Ang uban mo facilitate sa summer camp sa mga jam juniors o jam intermediate. Samtang magdagan ron nga semana, atong pamalandungan ang gibuhat dito ni Jesus sa cross. Ug ang iyang gisulti permiro, mahitungod sa forgiveness. Ayaw dala-dala ang forgiveness. Mura ra nag-poison nga abi nimo siya mahilo pero kita dayang mahilo. Ikaduha, Luke 23:43, mingon si Jesus kaniya, sultian ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang number 1, forgiveness. Ang number 2, nagisgot about salvation. Ang kani nga saying, nag-offer og promise, og kinabuhi nga walay katapusan, ngadto sa mahinulsulon nga kriminal nga gilansang kauban ni Jesus. Nagingon dira sa Matthew 27:44 ug sa Mark
15:32 nagreport nga ang kaning duha ka kriminal sa right ug sa left pareha nga nagbugal-bugal ni Jesus kuyog sa mga crowd. Ato ipakita ang next nga slide. Sa verse 41 to 43, gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo. May bong siguro mo kinsa man ang nagpadakop ni Jesus, kadagkuan mga religious people, chief priest, kadagkuan sa Sanhedrin, mga magtutudlo sa balaod ug sa mga namunuan sa mga Hudiyo. Sila miingon, mao nilang pagbugal-bugala. Verse 32, giluwas niya ang uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Kung tinuod nga siya ang hari sa Israel, kinahanglan manaog siya sa cross, karon dayon. Pagka pilosopo ni mga tawhana, bugal-bugalon, karon dayon aron motuo kita kaniya. Misalig siya nga ubanan siya sa Dios o miingon nga siya anak sa Dios. Tanawon ko na nato kung luwason ba siya sa Dios karon. Ang gibuhat sa duha ka kriminal nga kuyog ni Jesus sa 44, the robbers who had been crucified with him were also insulting him with the same words. Nagbitay na gani sa cross, nagbugal-bugal pa jud, ang tibok kinabuhi nila gi-spend sa pagpabuhat og mga daotan. Pero ang usa sa mga kriminal ni sulti sa verse 32 sa Mark, let this Christ, the King of Israel, now come down from the cross so that we may see and believe. So mo ni ganina. Ang kaning duha ka tao, mga rebelde ni sila nga posible nga kauban ni Barabas, ang ilang crime nga nakumit kay mang ambush. Sa atong panahon lain na maron ng ambush no kanang kaon na birthday ambush ta dito. +1 ko nimo brada. Sige +1 magkuipod lang +1. Ni ambush ilang irab to listen o ilang patyon dili ni sila ordinaryo nga mga kawatan. Si Barabas atong na mention ganina sa robber, murderer na involved sa anti-Roman nga moalsa, mo rebelde batok sa Roman nga nagsakop sa Israel atong panahona. Ug ang mga uprisings pag-alsa kay common atong mga panahona. Pero samtang nagdagan ang mga oras, ang usa sa mga kawatan or kriminal natubuan og konsensya. Ug nainigo sa iyang dughan. Ug kahuman, mo ang pinakanindot nga iyang gibuhat. Samtang naa siya sa iyang kalisod, naghinulsol siya. Usa sa atong makuhaan og lesson ani maigsoon, nga bisan sa atong time of great need, great nga sorrow, dili jud uwahi ang tanan nga maghinulsol ta. Dili na to pa si undayunan ang atong gibuhat nga sayop. Once maghinulsol ta, naadyoy ka pasayloan nga atong ma-expect nga madawat gikan ni Jesus. Amen? Mauyon mo na. Pagbalik sa katong unrepentant thief, pagbalik na niya bugal-bugal, sa verse 39, ingon ang sa mga kriminal, are you not the Christ? Save yourself. Pero ang katong thief nga nagrepent, ingon siya, iyang girebuke, o wala na siya ni appeal pag-participate. Again ha, ang second word may tungod sa salvation. Ni-request siya ni Jesus. Nangayog kaluoy. Wala na siya ilaing paglaom dito sa cross. Ang divine grace na lang yun sa Ginoo. Gatong i-conclude ang kaning sa second word. Ang criminal ni repent, ni refuse, ni balibad na siya pag-participate sa pagbugal-bugal ni Jesus. Ni-request siya na nga siya kaluoy gikan ni Jesus ug nakasabot siya nga wala siya laing paingnan gawas ni Jesus ug kaning tanan nag-demonstrate nga ang tinuod nga pagtuo bisan sa katong dying thief mo affirm mo pa matuod nga wala jud bisan kinsa nga tao nga mess up kayo ang kinabuhi o mingon ta nga screw up palpak
Bisan unsa nga buhaton kay sayop, bisan unsa isulti makasakit sa tao, walay bisan unsa kahugaw nga tao sa tibuok kalibutan nga balibaran ni Jesus, kumuduo lang ni Jesus diha sa pagpaubos ug mutuo nga siya Ginoo. Ug pagkanindot maigsoon niya karon makato na tong ibalik ang second pagkatamis ani nga verse Luke 23:43. Katong main jud niya naguna sa salvation para makita naton tanan. Mingon sa Jesus kaniya, sultihan ko ikaw. Maigsoon tan-awon niyo dapit asa ang kama. Sultihan ko ikaw. May gani naguna ang kama. Kay kung niana pa si Jesus, sultihan ko ikaw karon lang. Pero ang kama naguna, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Nagsoon kung wala pa ka kahinumdum nga imong gidawat si Jesus imong kasing-kasing. I-reflect ang gibuhat sa kriminal. Wala na siya hope, wala na siya laing padulngan. Pero sa pinakatumoy nga bahin siyang kinabuhi, nakabuhat siya pinaka-eksakto nga desisyon nga nabuhat niya. Imbis adto siya padung mahilayo sa presensya sa Ginoo, pero karong adlaw ni adtong adlaw nakahiuban siya ni Jesus ito sa paraiso. Atong idukot ang mga ulo kung wala pa ka kahinumdum, imong gipasud si Jesus imong kasing-kasing. Tinod nakaila na ka ni Jesus. Pero ang pangutanan, nakaila ba ka si Jesus nimo? Imo bang gi-recognize nga siyang imong Ginoo? Nagsoon karon ron kabuntagon, April 13, sa pagsugod sa Passion Week. Pahari pasudla si Jesus sa imong kasing-kasing. Kung mahimo sunod ani nga mubo nga pagampo ing Ginoong Hesus, ako usa ka makasasala. Pasaylo ako sa tanan akong nabuhat. Sulod sa akong kasing-kasing. Ikaw na akong Ginoong manluluwas. Salamat nga ikaw namatay, gilubong ug nabanhaw. Gikan karon imuha na ako. Makaigsunan sa simple kay nga prayer sa kinasing-kasing mong gi-recognize nga si Jesus ra jud ang imong paglaom ni aning kinabuhi bisan daghang kay ka problema. Ang ikaw nga maglipay kay karong adlaw kinaunsa man ang kinabuhi. Makauban nato si Jesus ito sa paraiso, ito sa langit. Anidot ta maigsoon, magkanta tag sa ka worship song. Ang iyang Ginoo, ikaw ra nga mudawat sa among pagsimba.
Hallelujah. Makapalingkod ta maigsoon. Ikatulo nga saying ni Jesus, samtang dito siya sa cross, naganto sa kasakit, sa lansang, sa korona nga tunokon, naingon siya sa John 19:26 ug 27. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, ug sa tinun-an nga iyang gimahal, nga nagbarog dito, mingon siya sa iyang inahan, "Babay, siya ang imong anak." Unya, mingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad ni adto gidala sa tinun-an si Maria aron dito na mopuyo sa iyang balay. Cultural background lang maigsoon nga normal ra ni nga tawgon ang ilang mama o babay or inahan. Or sa kani nga interpretation, babay. Kay wala man siguro bisan unsa nato diri no nga muli dito sa iyang balay. Babay, nalaban na kong uniform kay napabay may klase hantod Wednesday. Sa ila ni nga kultura. O ang kaning number 3 na gisgot ni may tungod sa relationship. Love para sa mga ginikanan. Gikan sa mga anak. Gi-entrust ni Jesus iyang mama nga si Mary ngadto sa pag-atiman ni Apostle John, demonstrating his love and concern for his family. Sa atong gilingkuran karon mga anak, bahalag na napon mo'y anak. Kumusta ang atong love towards atong parents? Atong concern. Kung mosuroy ba ta, magdabatag pa sa lubong, ato tag laing lugar. Uy, ganahan ba to si Papa ani, ganahan ba to si Mama ani. Kung nilakaw si palitan ang imong lulag lolo, limpihan ka ko niya among balay para malipay siya ni guli. Magsun mga practical nga mga butang nga madaan na to sa tong panahon. Nga dili lang ta magsigtanaw, luuyan ni Jesus dito nya. Kita dahil sa tong panahon badlungon kayo. Taas kay greetings ng Mother's Day, sunod buwan, pero dili gani ka panilhig. Kusod kay mo pangayo, ma, gapahan ni Moronoy, nya dili masugo. Anya na kay nag-cellphone pa ko ma, pangag internet mag-away. Ang kaning katulong nga saying may tungod sa relationship, Jesus had a deep love for his mother. Jesus' love for his mother was apparently shown here because, naman, he was concerned about her well-being once he was gone. Si Jesus aware nga last sa jud nga panahon ang makita o makauban ang iyang mama. O iyang gi-entrust o si Mary adto na ni kuyog pagpuyo ni John. Maoy mo atiman sa mga panginahanglan kay within 30 years si Jesus usa sa breadwinner sa ilang pamilya nga si Joseph nag-una man og pauli dito sa langit. Ang gusto nga ipaabot sa Biblia sa pulong sa Ginoo nato karong kabuntagon nga kitang mga anak are to care o atiman sa atong mga ginikanan ug sa atong mga lulog-lola. Okay mo ana, mga anak? Walang tayo pagsanay kung namoy kalagot sa inyong ginikanan. Kaya wala gipasulob ang inyong gusto nga sulubon karon. Pero mao ni ang kamaturan Megson nga kita nga naay gi-look up nga mga ginikanan. Atos lang atimanon. Amen? Kung init, padala mo payong. Kung action nagpadungog-dungog nga gimingaw na siya Jollibee, imong dalon dito sa McDonald's. Pinangga ko nimo imo jud ang pakataon imong kung namoy plano karong Holy Week. Usa po siguro sa rason nga nung una ning 7 last words or 7 last sayings para katong gusto nga mag-spend time jud mo sa iyong pamilya daod na mo nga wala ka banding panahon ron ninyo ug ipakita ayo mo pag-away-away nga nag-reunionan yun mo karon ra mo tuiga nagkita mag-away pa jud ipakita magpaubos paharian ang gugma sa iyong sultion lisod buhaton. Amen. Kita tanan na familiar nga if i-honor na to atong father o atong mother na ani kaakibat nga promise. Maura ni sa tanan nga kasuguan
nga kung gusto tagtaas nga kinabuhi, ato silang tahuron, atong i-honor, tinuod, natay, nakabot, kaskwela tag high school, senior high, natay degree sa college, pero dili na to sila i-look down o baliwalaon. Atong hatagan o dakong importansya ang ilang mga ideas para sa imong kaugmaon, ilang mga suggestions. Mao na mga igsoon nga ang katulong nga saying ni Jesus naghisgot sa pag-atiman, pagpakita o gugma sa atong mga parents, sa atong grandparents, ug sa atong mga seniors, mas maguwang nato. Garita sa ikaupat, Matthew 27:46. Ug sa pagka-alas 3 sa hapon, mituaw si Jesus. Ilay, ilay, lama sabaktani. Nasa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ay kaupat, naghisgot og abandonment. Abandonment. Ano nakaingon man si Jesus ani? Quotation ni siya, gikan direkta sa Salmo 22:1, nga susama na, my God, why have you forsaken me? Nag-express ni, sa na-experience ni Jesus nga abandonment. Unsa Bisaya sa abandonment? Gibiyaan. Mato gisulti, lamang sa baktani. Gibiyaan ug ang tibuok nga kabugaton sa tanang sala sa kalibutan naa dito sa shoulders gipasan ni Jesus. Psalms 22:1, Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako? Migson sa akong pagtuunan ni na bless ko ba kay ang kaning tanan halos gipangsulti ni Jesus nagfulfill sa mga kasulatan sa Old Testament. Dito pa lang sa Salmo, daghan na kayong mga kasulatan nga maodyod exactly word for word ang gisulti ni Jesus. O pag matuod nga ang Biblia gi-inspire jud ni sa Holy Spirit nga abot sa atong panahon karon nga maaplikar nato nga mohatag og kausaban sa atong kinabuhi. Ang paghilak kay cry to siya sa fulfillment sa Salmo 22 ug daghan kay mga parallel nga igo jud kayo bullseye specific events sa crucifixion. Christ at that moment was experiencing abandonment and despair. Di bati nga gibiyaan, wala, despair. Daghang kasakit, ang tanang sala, nimog nako, og sa tanan nga mga tao, na dito gipasan ni Jesus. Og ang outpouring sa divine wrath, imbes kita, ang, dili man juta ngayon, nga mupasan, sin bearer, og ang tanang kasuko sa Ginoo ari ihat ang hanak nato dili man ta worthy. Usa man ang worthy si Jesus raman. Ang iyang blood mao'y worthy nga sacrifice. So ni atong tungura si Jesus ni bati og abandonment. Mula sa ikalima mga igsoon, John 19:28. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Karon siguro sa manaha, kas kay tag tubig, sige tag order sa atong water supplier. Kamo po sige mo ginom tubig. Ingon beto sa Pastor Marlo, init kay ang panahon, mag-inom jud tag tubig. Basta na uban ngita nag-coke kay bugnaw ni dito jud inom ko karong summer. Magson tubig, may kuan giuhaw. Ingna ang imong tapad, giuhaw ako. Pero si Jesus ang context niya nasa cross, naghatag na to og main nga thought sa distress. Kung lang kayo, simple phrase nga nag-convey sa physical distress o desire ni Jesus nga mo inom. Kitang tanan siguro nakadungog na nga ang gihatag pa jud kay suka pa jud wag inom. Kitang tanan kung wahawon ta mangita ta og tubig, kumay mo kanang bugnaw kay para makwensya tong thirst. Magson si Jesus 100% human, 100% God. Og niining tungura, ibati siya kauhaw. Sa tibok kadlawon ana, walay tug si Jesus. Pag alas 9, gisugod naglansang. Alas 12, sa udto, ni ngit-ngit ang tibok palibot. Pag alas 3, ni take si Jesus sa iyang last nga breath. Ug kani maigsoon nag-fulfill gyapon, aware si Jesus na ma-fulfill. Wala na ko gisuwat dira ang Psalms 42 verse 1 ug 2, ug Psalms 63 1. Ako'y basahon, putting the vinegar soaked sponge sa usa ka hyssop nga plant stalk
nagpoint ni nga si Jesus samtang dying siya dito sa cross nga siya jud ang true lamb at the Passover kaya ang hisop usa ni siya sa gamiton sa seremonya sa Passover ceremony nga maayo pong pagkatunong ni adtong panahon na ato na makita ang hisop nga gamiton sa Passover sa Exodus 12:2. Si Jesus sa iyang human side, sa iyang humanity, nibati og kauhaw, nibati og abandonment. Samara na nato, naghandle tag ministry. Si Jesus 3 years, gikan pag 30 years old, hantod pag 33 years old. Na atong makita ang iyang physical, human side. Usahay mo feel ta nga abandon ganita nga. Ako na malang usa sa mong life group, asa naman tong uban na naman dito sa kuan. Sa lain nga life group. Lord, uhaw kay ko sa imong presensya karon. Uhaw kay ko sa imong paghikap. Mga ato lang itabok-tabok. Maigsoon karong panahon na pagkabulahan na lang yun nato. Nga taga Holy Week dili tay panglansang. Ang uban kay magpalansang gyapon kaman pa inject magkuan anti-tetanus. Kita mga Kristohano naglingkod diri mga pinili, mga pinangga sa Ginoo. Atong nakita nga si Jesus ni bate og abandonment tanang sala sa kalibutan ug ang tanang kasuko sa God the Father dito na focus. Ug nagpray ko nga kitang tanan maka-realize anang tanan unsa ta ka pinangga sa Ginoo. Na dili lang ta magsigig recall sa memory verse for God so loved the world. Halos dili na makatandog nato, dili na gani ka bisan gamay na lang apitik sa tong kasing-kasing. Mo ni akong prayer karong kabuntagon maigsoon nga makita nato nga si Jesus ang iyang pag-antos, ang iyang kauhaw nga giantos nga nangayog tubig sa iyang gipangayo lain pa jud ang gihatag. Mo na nga kung naay pangayoon si Jesus nimo karon nak dasiga to siya. Ayo hatagig suka. Usay lain natong ihatag. Nak kanang kaybaw ko nga nakay gift sa pagkanta, ang imong ihatag lain. Tubig ang ihatag, ang imong pinaka the best ang ihatag. Kung naay mo approach nimo, pwede ka mo tabang sa summer camp, ayaw suka ihatag. Asim kilig ba? Asim kang naong, sis, pwede ka mampo, maguba din ang naong, nakasaway naman na, kamu mismo. Brad, pwede ka mo da sa life group, mo guba din ang naong, asim kilig mo rin gitunulan o suka. Ayaw, kung naay opportunity, tubig ang ihatag. Ang imong pinaka the best ang ihatag. Amen? Karo na maigsoon. Manindog ta maigsoon atong daygo ng atong Ginoo.
kapanglingkod ang mga igsoon, tinod gayud bisan unsa pang mga pagsulay, kaya nato kay overcome na ni Jesus ang kalibutan. Amen. Para siguro sa wakay ba, unsa man ang para asa man nakapasayloan. Mobalik ta sa sinugdanan. Story ni Adam ug ni Eve. Dito ni sulod ang sala sa kalibutan ug nahagbong ang tao. Ingon ra sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Ug salamat kayo sa gibuhat ni Jesus dito sa cross nga pag-agas siyang dugo. Nahimong posible nga ma-restore ang atong connection, ang relationship ngadto sa Dios Amahan. Arita sa ikaunom mga igsoon, John 19:30. Human makatilaw si Jesus sa suka, mingon siya, natapos na. Inay mong tapad, natapos na. So, kana, hapit na mahuman. Sa iyo kayon, 10:30. Unya, miduko siya og namatay. Ang ikaunom, nagisgot, mahitungod sa triumph, kadaugan. Ang kaninga declaration nga natapos na, nag-signify sa completion sa work ni Jesus. Kumana, finish na ang work, ang mission ni Jesus para sa redemption, pagtubos, ang bayad sa tanang sala sa humanity. So ikaw nga naglingkod dira, paid in full na ka. Bisan ang cellphone nga sa simong bulsa, na panay 3 months na ibilin or 6 months, sige nagkatagak, nagunaw na ka, ibalik ni mo, or di na ni mo tiwason, paid in full na ka. Fully paid. Ang kaning single Greek word na tetelestai, ang pasabotan ni it is finished or paid in full. Ang kaning nga verb nag-carry ni og idea nga nahuman na ang imong ang buluhaton nga gi-task, gi-assign ni anang tawhana. Ang entire work of redemption had been brought to completion. Pag-ingon ni Jesus nga, it is finished. Tetelestai. Ug ang kaning tetelestai, makita ni siya nga word sa mga paperay, ilang mga papel ni atong panahon na discover sa mga researchers sa atong panahon. Nga naay suwat dito, o katong mga papel, kay resibo to sa ilang mga tax, mga buhis. O kung nakabayad na sa buhis ang usa ka tawo, butangan dito og tetelestai, paid in full. Wala na kay obligasyon sa mga Romans sa katong ilang panahon. So kitang tanan paid in full. Kung naay muhunghong nimo, o most likely ang muhunghong nimo kay ang yawa jud na ang Satanas muhunghong nimo nga dili ka ngayan. Sige ra kag kapalpak, timan og isulti balik sa naghunghong nimo. Basta sa mong Biblia, pagdaig sa Ginoo nga binayran, paid in full naka ni Jesus. Og dili lang paid in full, gisilyuhan pa jud sa Holy Spirit ug walay makailog nimo gikan sa kamot sa Ginoo. Kanindot ana nga truth no? Bisan saon na tog kisi-kisi, dili na jud ta ka kisi-kisi. Kay gipalit na ta, paid in full. Pag-ingon ni Jesus sa iyang mga wait nga, it is finished. Dili to pasabot nga, I am finished. Unsa kay mga expression nato mga Cebuano, nga lapo-lapo, kung murag wala na pag-asa, patay na. Di ba mao dyan na no? Wala ko'y bound. Patay na dyan eh. Wala malungag. Di ba mao na to expression? Dili ni mao yung gisulti ni Jesus nga, wala, I am finished. Kung dili, it is finished. Tetelestai. Paid in full. Ang iyang pasabot nga ang redemptive work humana, ang pagtubos humana. So kung apil sa inyong itinerary, sa inyong pagbakasyon, angkol, tita, mga ta sa katong bukid kinay magpalansang. Kristohanon timaning nga paid in full. Wala na pangkuan na lang na. Sakit-sakit na silang kagalingon. Wala na bili. Kay usara jud pod ang dawaton sa Dios Amahan, ang sakripisyo ra, ang dugo ra ni Jesus. Amen. Ang penalty, ang justice sa Ginoo nga atong gi-deserve na serve og adto ni Jesus tanan katong abandonment. Pag-ingon nga it is finished, ang redemptive work na humana. Ug akong gitawag si Emmanuel James.
atong hatagan og microphone nga pang song leader. Nisa ka? Dire yung taga nina. Ug una ta mo proceed sa ika-7th word, samtang nag-apa siya ni Emmanuel James. Karong Wednesday, attend ta mangson kay Wednesday recharge ug atong gikuyog ang IPM. Dili na to wag tangon ang mga pag-ampo. Kung namoy pre-request nga mo uli mo sa iyong probinsya, importante ang prayer, mga itag protection sa Ginoo. Atong mga activities, atong summer camp sa Jam Juniors ug Kids, intermediate, kinahanglan backupan sa mga prayer kay yung prayer importante kaayo. Ug sa wala pa, paabot pa ta ni James. Si Jesus nagpray dito sa Garden of Gethsemane, sa Valley of Kidron, dito sa mga olives, Garden of Olives. Ikatong makahinumdum mo last week ang atong title kay Thy Will Be Done. Nagpray si Jesus. Ya kung mahimo ang kaning kupa, cup of suffering, dili lang madayon, pero not my will, but your will be done. Mo na maigson akong i-remind nato ang kabubuton jud sa Ginoo mao ay matuman. Ug atong i-welcome si James Emmanuel.
ako way magkulang kanako. Praise the Lord. Thank you, Emmanuel James. Thank you nila sa ginikanan nila Juvie ug ni Anton. May isang tinod dyan, no? Wala, unsa man natong nahimo nga deserve nato ang Jesus nga labing gamahanan, pagkamaayo, pagkabuutan. Kung kita-kita ra, wala jud, layo ra jud kayo ta. Mo to ang title de ato nga kanta kay Ngano. Arita sa ika-7 ug ang last. Mahibong siguro mo nganong sayo manahuman kay naman ko'y meeting nga buhaton sa mga jam kids teachers para sa preparation, additional preparations. Luke 23:46. Unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Number 1, nagisgot about forgiveness. Kaduha, salvation. Katulo, relationships. Ikaupat, abandonment. Kalima, distress. Ikaunom, triumph, kadaugan. Ug nga ikapito, ang last, reunion. The final statement expresses Jesus' complete trust and surrender to his Father as he passes away. Ang prayer ni Jesus nga, Father, into your hands I commit my spirit. Tungod kay sa kamot lamang sa Amahan, sa Diyos Amahan, yang atong mga espiritu safety. Walay laing kabutangan, bisan sa atong kinabuhi, walay laing kabutangan. Bisan pila ka thousands, millions, o billions nga naa sa imong account or sa kung nagtanong ka online, dato kayo ka, daghan kay kag assets, daghan kay kag na kay mga islands, sa kay mga buildings, pero sa kamotra sa Ginoo makabaton ta og tinuod nga security. Dili sa atong hindot kayo nga dagan nga negosyo, dili sa atong maayo nga lawas kay kanang tanan diri sa kalibutan o sa lamang ka pamilok na ay mahitabo nga dili maayo, malugmok jud ang atong giisip nga secure. Sa kamot lang sa Ginoo ang tinuod nga security. In speaking of the security, sa ato kita, mga magtotoo ni Jesus, itudluan ta, nga kung ang atong kinabuhi naa sa kamot sa Ginoo, wala jud, no one can snatch, walay makailog nato gikan sa kamot sa Amahan, gikan sa kamot sa Ginoo. Encouragement, ayo pagpa kuan na lang jud kasuway na mo nang naialsahon, medyo nakuyapan or padong makuyapan or nagpakuyap-kuyap, ang pinakabugat jud nga alsahon kay kana yung nagpakuyap-kuyap kay maniguro kay basin mapakong Maigson dili po ta magpabaya sa tong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Kumpiyansa kayo, gipalit naman ko, paid in full naman ko. Di ba, bisan kinsa nato diri natay paid in full nga fully paid nga balay. Dili man nato magdaob ta sud sa balay. Pag niligo dito niya, arita magdaob sud sa kwarto. Wala nato magpasagad. Pero sa atong kinabuhi, mao ni ang realidad nga nana si Jesus pero usay magpasagad ta. Buhat og dili maayo, makadaot sa atong physical nga lawas, makapikta sa atong pamilya, makadaot sa atong mental health. Bisan unsa pa ka fully paid sa imong cellphone, dili jud na wala may net chat. Mura magbugnaw kayo, ilabay na may imong cellphone. Wala. Mga physical na, sakyanan. Patakal kag parking niya, nag-abli mo sa mong pultahan. Kung gusto mo mag-abli, mapakong dito sa pika sakyanan. Ang mga butang nin kalibutan nga giisip na to nga fully paid, ato man ganing giampingan, how much more ang atong kinabuhi, ang atong state, atong pagpangalagad, ang unsay estado sa atong espiritu sa pagpangalagad sa Ginoo karon. Dasig ba, luya-luya, dasig kaayo, atong ampingan. Ug maigsoon din nato kalimtan nga ang atong kinabuhi naadyod sa kamot sa Ginoo. Walay makailog nimo bisan unsa pa na nga problema, bisan unsa pa na nga pagsulay, wala jud makailog nimo. Tuhuin na igsoon kay mao na ang tinuod. Dili na akong word kundi dili gikan na mismo sa Biblia. Nga no weapon formed against us
shall prosper. Kaya ang Ginoo maoy mo battle, maoy makigbatok, maoy mo fight para nimo karon. Kung feeling nimo, paminaw nimo nga ang imong reality karon kay hopeless na diagnose or financially tagilid na jud kayo or yabo na jud sa relationship, so na jud pag-asa nga mabalik maigsoon, wala imposible sa atong Ginoo. O karong Holy Week, nagtuo ko nga ang Ginoo magpanlihok og dagko mga butang like never before nga atong masinati. Nga magsugod sa itong mga kabataan, magkairan sila, muhamtong sila pagpangalagad sa Ginoo, o kita pod nga mga hamtong, mga lulog-lula, mga atig kuya, mga angkol ug tita, maninuod ta tanan pagpangalagad sa Ginoo, kay hapit na mobalik ang Ginoo. Amen? Wala dito tanan natapos sa cross. Si Jesus, gilubong, nabanhaw, naa siya dito sa tuo, sa trono, sa Diyos Amahan. Ug usa ka adlaw, mobalik siya. Naglukbak ta sa cross, pero mutan-aw ta ang atong faith, atong ibutang, nga naay trono nga umaabot. Nga nagbalik ni Jesus, kining tanan natong problema, mga wagtang na ni tanan. May yellow ang saga. Maison ako nang i-conclude na ay symbolic event nga nahitabo samtang si Jesus dito sa cross. Kinsay pinaka-abtik na tumo sirag ablen ng kortina? Si Daloy lang siguro, Daloy, pwede na to isira ang kortina para daghan ding salamat sa atong praise and worship team ato silang hatagan og pakpak maigsoon. Salamat kayo sa tanan niyo nga effort. Iba ko nga dili lalim maglingkod nga daghan nagtan-aw ninyo, so sirhan ta mas kortina. Na symbolic event nga nahitabo samtang si Jesus dito sa cross. Ang pagkatunga sa kortina sa templo. Nakaibaw na mo, ana? Kortina, tabil, baga kay siya nga material sa panapton, dili para sa hindi, kung mga tanan mo, pila na may edad ani, gikan pa ni pag 2009, dugay na ni, ancient na ni, mga bata pa mi ani, kung katong ni sayo ganina, nakakita mo sa mga video, nga gi-play ni Brother Macmac. Ang tabil, kortina, nag-separate sa Holy of Holies sa templo from the rest sa temple. Sa templo, dili para sa ani nga open lang tanan. Nagitawag og Holy of Holies luyo sa tabil. Pagkahuman sa mission ni Jesus dito sa cross, ang kortina na divided, natunga. Ug ang pagkatunga niya, kung kita ang mutunga sa kortina, example lang, sumpay ni siya. Asa man ta magsugod? Sa ubos. Katagunting or cutter. Kaya ang kortina siguro po sa Holy of Holies, habog kayo. Dako, baga ang kortina, kinangnan dyan ka, hait kayo nga gunting or hait kayo nga cutter blade. Pero ang curtain, natunga, gikan sa pinakaibabaw. Nga nag-symbolize unta ni nga nag-divide ni sa place nga ang presensya sa Ginoo gilocalize na adirisod ra jud sa Holy of Holies. Ya kung kinsa tong dili angayan na musod dito mamatay tungod sa balaan sa Ginoo. Ang ilang buhaton higta nila ang tiil sa priest para in kaso wala to nisultis tinuod or unclean siya ceremonially. Mamatay to siya dito sa sod. Kung mosud pod, mo rescue pod si Earl, example lang, nya dili pod siya worthy. Duha na sila dito. So unsa man pagkuha sa moto nga nahigot para birahon lang to ang katong namatay nga priest. Ang pagkagisi gikan sa top padung sa bottom, ato na makita sa Matthew 27:51. Nag-symbolize sa kamatuoran nga karon tungod sa gibuhat ni Jesus ug sa iyang kamatayon, ang mga tao nga moduol sa iyang presensya naanay mas or dili mas naanay free access sa Ginoo. Dili na kinahanglan moagi sa sacrificial system.
Anong dugo man jud ang kinahanglan nga moagas gikan ni Jesus kaysa Old Testament or sa sacrificial system, mga animals or lamb jud ang ilang ihalad pagasan og dugo. Ug nag-separate na ang presensya sa Ginoo nga naari sa Holy of Holies. Pero sa tungod sa gibuhat ni Jesus, natunga ang tabil gikan sa pinakaibabaw hantod sa pinakaubos. Ug wala na nag-separate sa Holy of Holies. Ug kitang tanan mga igsoon hantod karong panahon na natay free nga access sa presensya sa Ginoo. Dili na ta kinahanglan magbuhi og mga mananap. Kita bisan asa, pwede na siguro nato ablihan. Salamat Brother Jodalo. Bisan asa ta nahimutang natay free nga access sa presensya sa Ginoo. May bungsil ta sa tumbalay nganong nindot na akong paminaw nga nagbasa ko sa Bible, nagtan-aw ra ko Netflix, The Forge, nagtan-aw ra ko og YouTube, mga preaching. Anong tungod ang presensya sa Ginoo ma-access na to freely bisan asa ta. Ug mga Kristohanon dili na nato sayangon nga privilege. Gitapos na ni Jesus natungan ang tabil, wala na nag-ali. Dili na to sayangan matag adlaw nga usahay mangita gyapon taglain nga presensya sa kalibutan. Makatagbaw jud ni nato kung ato ning adtuon, ato ni makuha, mapromota, maka-establish ta ani nga negosyo, makapatukod ta gingani. Maigsoon ang tinuod nga katagbawan naa sa presensya sa Ginoo. Ug bulahan ta ninyo kitantanan nga ni akaron nga giuna nato pagpangita ang gingharian sa Ginoo iyang pagkamatarong. Ug nagtuo ko nga ang tanan natong gikinahanglan igadugang ra sa Ginoo. Bisan holiday, may bungtang ano na may blessing tungod kay ang Ginoo nakakita sa atong pagka-faithful, sa atong earnest nga desire pag-seek niya. Jesus was the only sacrifice needed to enable people to have a proper relationship to God. Mo na nga kantatag one way si Jesus ra jud. Si Jesus. Mo na nga sa atong panimbahon ug sa mga kasimbahanan, ang importante nga si Jesus jud ang ginatuboy. Dili ang pastor, dili ang praise and worship, dili ang building, dili ang unsa na inyong social media page, daghan kay views, daghan kay likes, daghan kay followers, kundi ang importante nga si Jesus mao ang atong ibayaw kay siya ra pod ang sacrifice nga dawaton sa Dios Amahan dito sa cross, dito sa Calvary, dito sa Golgotha. Manindog ta magsunog sa katapusan nga higayon atong daygon ng atong Ginoo nga ning katapusan mga adlaw yatang dihugan nga mahimot ang effective nga mga Kristohanon. Sa kalangitan karon supin at pabuhay ang kalayo sa Banal Espiritu nga naulan Ginoo. Buka kining kasing-kasing Pati na abasa
everything around you is made out of love. Misubang ang adlaw tungod sa gugma. Musalop kini tungod sa gugma. Ang imong giginhawa tungod sa gugma. Ang imong kasing-kasing nipitik tungod sa gugma. Ang imong kinabuhi ni padayon tungod sa gugma. Ikaw na mugna tungod sa gugma. Na ay kalipay tungod sa gugma. Na ay purpose ang kinabuhi tungod sa gugma. Ang tanan na naa sa imong palibot, namugna tungod sa gugma. Ang gugma sa Dios labaw sa tanang butang. Labaw ni bisan kinsa, labaw sa bisan unsa. Ang dugo na naglatay sa imong kaugatan, nagpadayon kinig circulate sa imong lawas tungod sa gugma. Tungod kay gihigugma ka sa Dios. O katong nadunggan ang pulong sa Dios karong kabuntagon, na tungod sa gugma giluwas ta niya. Tungod sa gugma iyang gitapos ang tanan. Tungod sa gugma bisan dili ta angayan gihimo ta niyang angayan. Iyang gihatag ang iyahang bugtong anak aron maluwas kita gikan sa kasalanan. Ang gugma dako kaayo nga gahom. Gugma sa Dios ug dili sa tawo. Love. Where there is love, there is salvation. When there is love, there is forgiveness. Where there is love, there is hope. Where there is love, there is healing. Where there is love, there is joy. Love, love, love. They said that love is the greatest force in this world. But I tell you, it is the love of God that sustains the entire universe, the entire creation. Tungod sa gugma, wala nag-clash ang mga planeta. Tungod sa gugma, nagpadayon og tuyok ang kalibutan ug gugma kana sa Dios. Love. Mahimong sayon ang lisod tungod sa gugma. Mawagtang ang tanang mga alibay ug mga excuse tungod sa gugma. Ug naa ang tanang rason na buhaton ang angayang buhaton tungod sa gugma. Mga katawhan sa Dios, ablihi ang inyong spirituhanong mga mata. Ang gugma importante sa tanang parte sa kinabuhi. Gugma sa trabaho, gugma sa isig katao, gugma sa pamilya, gugma sa higala, gugma sa pagpangalagad sa Dios. Oil kini, mao kini ang oil. Sa atong pag-ubi sa Dios, gugma, love, love, love. Tinukmod sa gugma. Kung ang imong gibuhat tinukmod sa gugma, walay laing rason, walay daghang rason nga dili nimo mabuhat ang angayang buhaton. Ug ang Dios nagapahinumdum karong kabuntagon nang atong pagdaig ug pagpangalagad kaniya tinukmod sa gugma in response sa iyang paghigugma kanato. Love. It is the love of God who leads us to repentance. Gugma sa Dios ang hinungdan nganong iyang gihatag yang bugtong anak aron pagtubos kanimo ug kanako. Gugma. Gugma sa Dios ang hinungdan nganong nagisi ang tabil sa Holy of Holies. Tungod kay gusto niya, nakauban ta niya kanunay diha siyang presensya. He gave us the access, the free access to commune with Him because He wants to be with us in His presence. Love, love, love. Love. Love.
na sa 1 Corinthians 13:13. And now, these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Love made a way for you and me. Love that give us the hope to have eternal life. Love is the reason why you and I breathe this moment. Love is the reason why we are saved. Not the law, dili balaod. Dili gani compliance, kundi love. Love. You are loved. Igsoon, gihigugma ka sa Dios. Gihigugma ka sa Dios, maski unsa pa kabaga ang imong sala ug akong sala. Love. I repeat, love. Because of love, there is hope. Because of love, there is something to look forward to. Because of love, there is joy in life. If you are losing ang kadasig na wag tang kanimo nag-anam-anam og kaaw pang imong kadasig, may it be sa pagpangalagad o sa trabaho o sa kinabuhi in general. Let the word of the Lord remind us today that love is the oil to the wheel of obedience. Love is the key to wake up each day motivated. But it is not the love of money or love of this world or love to a mortal being, but love towards God in response to His love towards us. And the Lord wants us to overflow with His supernatural love. Your identity is in Him, and He loves you. Love, love, love. And even if your parents despise you, or people despise you, but the Lord will never despise you because He loves you. And if people will think na wala kay bili, hinumdumi nga hamiling dugo sa Dios, iyang giulang adto sa cross para pagtubos kanimo ug kanako. Wa man kahaka giplano sa imong ginikanan, pero giplano sa Dios na niya ka karon tungod sa gugma. Tungod sa gugma. Tungod sa gugma. Gugma sa Dios. And the love of the Lord will compensate everything that you have lacked. Will compensate the love that you did not receive from the people that you expect to give you. The love of God will compensate every void in every area of your life. So right now, in this moment of worship, would you give all your whole heart to God who loves you for who you are? For who you are. For who you are. This is the word of the Lord this morning. Padayon igsoon sa iyong pagdaig di sa tumboy nga Dios. Give you the whole heart. Hallelujah. Sa makausa magsun ato tong kantahon ang putliya ako kasi Ginoo.
Ginoo na mga labing gamahanan, mao kan ang hilak sa mong kasing-kasing. Lord, og nanghayo kami Ginoo sa mong talagsaon nga paghikap sa tagsa-tagsa katawo nga niya karon. Ginoo nga imong putlion, imong hugasan Ginoo. I pray mi Ginoo physical nga healing sa tanan nga nabalatian karon. Tanan nga mga impurities Ginoo nga nasa mong dugo, nasa mong mga kalawasan sa joints, sa tanan sa mga nerves, mga internal organs sa mo Ginoo. Nagpray kami Ginoo nga imong putlion, imong hinluan Ginoo ang tanan Ginoo. Namo mga kapakyasan, namo gi-intake nga pagkaon, amo mga activities Ginoo nga nakadaot sa mga lawas. Ginoo, pasaylo kami Lord sa pagbabaya namo Ginoo sa imong gihatag kanamo. Ginoo, nagpray kami Lord God og healing Ginoo gikan sa pinakataas nga part sa mong ulo hantod sa pinakaubos nga part sa mga tiil. Ginoo, sa mga kaigsunan karon nga nagsuffer Ginoo, pain Ginoo. Lord, internal pain wala sila kasabot. Ginoo, mga seasonal Ginoo nga mga sakit, ubo og sipon, hilanat. Ginoo, nagpray kami Lord God nga imong i-manifest Ginoo imong gahom. Ginoo, ang imong pagkamilagroso sa matagusa nga niya karon, pasinatia kami Ginoo sa imong pagagamhanan nga dili lamang kutob sa among madunggan, among mabati pirmi, kundi kami mismo makapamatuod, makatilaw, makakita sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Ginoo, salamat Lord God nga sa karon nga moment Ginoo, imo kami gihinluan physically. Ginoo, mawagtang Ginoo ang tanan nga nakahasol Ginoo sa imong pagpangalaga dinha kanimo. Lord, mga sakit-sakit sa tuhod, mga sakit sa mata, sakit sa kasing-kasing, sa baga, tanan Ginoo, mga butang Ginoo nga among giisip nga imposible, mga butang nga among giisip nga dagko, mga butang, mga sakit nga among giisip nga dagko og gastuhan pero dinha kanimo walay imposible. Mao Ginoo nga niduol kami dinha kanimo karon. Ginoo, naay mong presensya og nagpaubos kami Lord God, among gipangayo Ginoo ang akayuhan Ginoo gikan sa mga senior citizens, kadto sa mga kabataan Ginoo, ngadto sa mga middle age Ginoo nga mga tao Lord God. Salamat Ginoo nga mamauli kami Ginoo nga may paglaom, puno sa gugma, na ay positive nga outlook sa kinabuhi og salamat Ginoo nga naay kaayuhan nga among nabatunan karon. Salamat Ginoo sa pag-heal Ginoo spiritually sa matag usa karon sa mga nagmaluyahon imong gipukaw Ginoo pinagi sa mong word of prophecy. Salamat Ginoo nga imong gugma mo dagayday Ginoo sa mong pagpangalagad. Ginoo nga ma-refresh Ginoo, madasi kami pagbalik. Salamat Ginoo, imong tanang dungog ug himaya sa imong mga pulong, imong tanang dungog ug himaya sa imong mga pagkanta, imong tanang dungog ug himaya sa imong word of prophecy, imong tanang dungog ug himaya sa imong gibuhat karon. In Jesus name, amen and amen. Makapanlikot ang maigsoon.